स्वागत करता. आताच नाताळाची सुट्यो चालू आसात, सगळ्यांक परबी दिता नाताळाची. आज प्रामुख्यान विषय जो आसा तो सेरुल्ला कोमुनिदाद. सेरुल्ला कोमुनिदाद म्हणटकच लक्षांत खुबश्यो गजाली येतात. ऑलवेज कॉन्ट्रोवर्शियल म्हणटात. देर आर मेनी फ्रॉडा खातीर म्हणात, कित्याक ह्या कोमुनिदादचेर गव्हर्मेंटानूय आपलो एडमिनिस्ट्रेटर बसयल्लो. सो अशा पद्दतीचे हे कोमुनिदाद दी सेरुल्ला वन ऑफ द रिचेस्ट कोमुनिदाद इन गोवा. ही कोमुनिदाद बेसिकली हातूंत 3 पंचायती येतात. सुकूर पंचायत, साल्वादोर द मून पंचायत आणि पेना दी फ्रांक पंचायत. ह्यो तिनूय पंचायती मेळून आमची ही कोमुनिदाद दी सेरुल्ला आसा. ह्या सेरुल्ला कोमुनिदादचेर तुमकां सगळ्यांक याद जातली, लेट श्री आग्नेल लोबो म्हणून हांगा पयलीं एटर्नी किंवा प्रेजिडेंट अशें आलटून पालटून आसताले. ताच्या बरोबर आसतालो पिटर मार्टिन. पिटर मार्टिन इज नोन कारण तो गव्हर्मेंट सर्वंट. ही वर्क्स एज अ सेक्रेटरी इन पंचायत. हे दोगांची जोडी अशी आशिल्ली की एकदां एकटो एटर्नी किंवा एकटो प्रेजिडेंट. आफ्टर द डिमायज ऑफ लेट श्री आग्नेल लोबो, ताचो पूत एशली लोबो बिकेम अ प्रेजिडेंट. बेसिकली दीस सेरुल्ला कोमुनिदाद जी आसा, इज इट कोणाची पर्सनल मालमत्ता ऑर फॅमिली राज, अशा पद्दतीचे जे काही गजाली ह्या सेरुल्ला कोमुनिदादीन जावंक लागल्या. दिस हॅज बिकम अ बिझनस काय म्हणून, म्हणजे कोमुनिदादीचेर येवप, वेदर दिस हॅज बिकम अ बिझनस, इट्स अ क्वेश्चन मार्क. एज फार एज Peter Martin is concerned, your job is secured, you are a government servant, but still तो कितलीशीच वर्सां ह्या कोमुनिदादीर आसा एज अ प्रेसिडेंट ऑर एज अ एटर्नी म्हणून. स्वता आसतना ह्या पोझिशनाचेर आसतना ताणें एज अ एटर्नी ऑर प्रेसिडेंट म्हणून ताणें कितलेशेच वेळा अशें वी सस्पेक्ट दॅट फ्रॉडुलंटली दे लँड ट्रान्झॅक्शनां जाल्या. ही हॅज गिवन लँड टू हीज ओन पीपल, जे कोण गांवकार ना अशा लोकांक हांच्यांनी जागे जे आसा, प्लॉट्स जे आसा ते दिल्ले आसा. सेरुल्ला कोमुनिदाद किंवा एनी कोमुनिदाद फॉर दॅट मॅटर, फर्स्ट रायट जो आसा हो गांवकारांक येता. जर ताका शेअर होल्डर्स आसा जाल्यार शेअर होल्डरांक येता. तिसरो चवथो मनीस ह्यो पर्टिक्युलर जागे जे आसा ते घेवंक शकना एक्सेप्ट गव्हर्मेंट वर्कर्स कोण आसात किंवा गव्हर्मेंटान जे काम करणारे आसात, फॉर दॅट मॅटर एनी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान काम करणारो आसतलो किंवा तो आमदार आसा, अशे आमकां हे प्लॉट्स जे आसात कोमुनिदादीन मेळटा. फॉर गव्हर्मेंट यूज जे आसा हे प्लॉट्स किंवा जागा जे आसा कोमुनिदादची मेळूंक शकता. पण हांगा कांयश्यो आमी पळयतात ह्या कोमुनिदादीन की वेगवेगळ्या भागांतल्यान जे गांवकार ना, जे शेअर होल्डर ना, अशांक हांगा प्लॉट्स दिल्ल्यात. ह्या पिटर मार्टिनाचेर आतां पर्यंत 3 FIR जाल्ले आसा. प्लस ताचेर कितल्योश्योच कंप्लेन्स ज्यो आसा त्यो पेंडींग आसा. आमी स्वता जेन्ना ह्या कोमुनिदादीन लक्ष घालतात तेन्ना आमी काही पत्रव्यवहारूय केल्यात आनी त्या पत्रव्यवहारान ऑडिट जाला काय कितें हें मागलें जाल्यार गेली 5-6 वर्सांचें ऑडिट जावना. काही डॉक्युमेंट्स मागता. एज अ गांवकार वी हॅव गॉट अ रायट टू आस्क फॉर मिनिट्स ऑफ द मिटींग. जे कितें घडटा ताचे मिनिट्स जे आसा, मिटिंगेचे मिनिट्स ते आमी मागतात जाल्यार ते आमकां ते दिनात. एबल कंपोनंट लिस्ट, म्हणजे इफ यू आर गोईंग फॉर इलेक्शन्स जाल्यार एबल कंपोनंट लिस्ट म्हणून आसता, ते मागले ते दिनात. आमी वोटर लिस्ट मागतात, तातूंत गांवकार आसतात, शेअर होल्डर आसतात, ते लिस्ट मागले ते दिनात.
हे सगळे आमी पत्रव्यवहार जो आसा हो कोमुनिदादी कडेन आनी एडमिनिस्ट्रेटर नॉर्थ गोवा जो आसा हाजे कडेन आमी केल्ले आसा. पण एवरी टायम ताका बगल दिवप आनी आमकां दिवप ना अशा पद्दतीन ही कोमुनिदाद सेरुल्ला. दॅट्स वाय आय सेड वी सस्पेक्ट की हातूंत फ्रॉड आसा काय म्हणून. बेजिकली पर्वरी म्हणजे सेरुल्ला कोमुनिदाद जी आसा जे आमी पर्वरी अशें जे म्हणटात, इट्स अ सच अ ब्युटिफूल विलेज. आनी ही विलेज जी आसा ही म्हादयच्या नदीच्या काठी आसा. सगळे जैवीक संपदा आशिल्ली ही हो विलेज. तातूंत भितर झाडां पेडां शेतां भाटां आनी लागींच्या हातूंत पळयत जाल्यार पर्वरी इज व्हेरी रीच. पण सध्या परिस्थिती कितें आसा काय म्हणून कॉंक्रिटाचें जंगल गेल्या 15-20 वर्सां ह्या पर्टिक्युलर पर्वरी ह्या सेरुल्लाचेर वक्र दृश्टी जी आसा ती पडिल्ली आसा. आनी हे खंय तरी आटोक्यान येवचें. जें उरलां तें आमच्या फुडल्या पिळगेक मेळचें हाका लागून आमी सगळे गांवकार जे आसा ते एकठांय आयिल्ले आसा. आनी येता त्या 12 जानेवारी कोमुनिदाद सेरुल्लाचें इलेक्शनूय आसा. सो ह्या हातूंतल्यान आमी सुरवात करता आसतना लेट मी इंट्रोड्यूस म्हजे बरोबर जे म्हजे वांगडी आसात तांचें इंट्रोडक्शन करता. म्हज्या उजव्या बाजून जे आसात ते दिलीप म्हांबरे, स्वता प्लेयर ते, एक्स बँकर आनी करंट कोमुनिदाद सेरुल्ला जे आसा ते कमिटीचे मेंबर आसात. ही विल बी इन अ बेटर पोजिशन की कितें चलता हें तुमकां सांगपाक ही विल बी इन अ बेटर पोजिशन. तांच्या बाजून बसला एडवोकेट शंकर फडते. He was an ex-former president of कोमुनिदाद सेरुल्ला. स्वतः ॲडवोकेट आसात आनी वेगवेगळ्या चळवळींत ते लोकां बरोबर उबे आसतात. तांच्या बाजूक बसल्यात बाब विल्बर टिकलो. एवरीबडी नोज हिम. ही इज अवर शेअर होल्डर, अ बिझनेसमॅन. आनी म्हज्या दाव्या बाजूक जे बसल्यात बाब मारियो आताईर. हे फॉर्मर एटर्नी ऑफ कोमुनिदाद सेरुल्ला. 3 टर्म तांकां एज अ एटर्नी म्हणून तांच्यांनी काम केलें. आनी तांच्या वेळार कोणाक कांय दिनासतना कोणाक फ्रॉड्स जाय, कोणाक लोकांची कामां जी आसा म्हणजे गांवकारांची आसतली किंवा फॉर दॅट मॅटर शेअर होल्डरांची आसतली, कोणाक कितें न दिता तांच्यांनी खूब जाणांची लोकांची कामां केल्लीं आसा. अशें आमी आज ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान आमकां मेळटा. फुडलीं सुत्रां हांव बाब ॲडवोकेट शंकर फडते म्हणटा की ताणें प्रेसाक संबोधीत करचें. गुड आफ्टरनून. नाताळाची सगळ्यांक परबीं. कोमुनिदाद इलेक्शन्स गोंयभर चालू आसा. खुबश्या कोमुनिदादांनी इलेक्शन जाल्ले आसा. आनी सेरुल्ला कोमुनिदादचो विशय प्रत्येक इलेक्शनाक कॉम्प्लिकेटेड आसता. आनी सेरुल्लाचें इलेक्शन सदांच लास्ट आसता. सो ह्या वेळार सेरुल्ला इलेक्शन नोटिफाय जाल्लें आसा 12 जानेवारी. आजची ही प्रेस जी कॉन्फरन्स आसा ती एक पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फरन्स दॅट आय वॉन्ट टू मेक व्हेरी क्लियर. वी आर सिटींग हियर as Gaonkars of Komunidad of Serulla to talk about the interest of our fellow brothers who are shareholders, zoneros, components of this Komunidad, and also the villagers who will stay, who will live in the precincts of this Komunidad. We have come बिफोर यू तुमच्या मुखार येता सेरुल्ला गांवकाराचो एक वोट ह्या बॅनरा खाली. सेरुल्ला गांवकाराचो एक वोट ह्या इलेक्शनाक आपले पॅनल घालतलो.
आणि पॅनलचे जे कॉन्टेस्टंट्स असतले ते कोण असतले ते येणाऱ्या काळात आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन जाहीर करू. पण सेरुला गांवकाराचो एकवट ह्या मंचार बसल्या पळय त्या लोकांनी प्रमोट केला. कारण गेली कित्येक वर्सां आम्ही कोमिदाच्या हितान काही ना काही चळवळ काही ना काही इश्यूज घेतात. पण माझ्या परीन हांव घेता, बिलबर आपल्या परीन घेता, महेश आपल्या परीन घेता, आतायत आपल्या परीन घेता. आणि आमकां ह्या वेळार दिसलें की कॉन्सर्टेड कलेक्टीव एफर्ट आसपाक जाय. हे 10-20 वर्सां जे पॅनल एकूच पॅनल रूल करता ह्या कोमिदादीचेर आणि सगळो जो गोळ घातलेलो आसा कोमिदादीन आणि लँड फ्रॉड्स आणि ऑडिटान प्रॉब्लम, फायनान्शियल इरेग्युलरिटीज तुमी सांगता पळय ते मॅनिप्युलेशन ऑफ रिकॉर्ड्स म्हण कितें म्हण, शेअर होल्डराचे बोगस, जोडेरो बोगस, माथ्रिकूल बूक टेम्पर, हे सगळे जे जाल्ले आसा पळय एलिगेशन. आनी ह्या हेचेर कोमिदादीन कितले प्रशासक बसयले, कितलेशे इन्व्हेस्टिगेशन एसआयटीज बसयले आणि कितें कितें जालें हे सगळे ह्या लोकांच्या कार्यकाळांत जे जाल्ले आसा. कोण ते? एक म्हणल्यार आबेल लोबो फॅमिली आणि दुसरो म्हणल्यार पीटर मार्टिन्स. हे दोगांच जाणांचो ग्रूप अदलून बदलून ते तेंचे भाव आणि ते ह्या पॅनलाचेर येवप आनी आतां एमेंडमेंट जाल्ल्या कारणान तांकां परत परत रावपाक मेळटा. कित्याक पयलीं कितें आसलें, ह्या पॅनलाचो जो मेंबर आसा पळय तो नेक्स्ट कॉन्टेस्ट करूंक शकनासलो. आतां कितें जालां, सरकारान एमेंडमेंट हाडला आनी ते प्रोविजन काडून उडयले. कांयश्यो अश्यो मेन गोश्टी ज्यो आसा कोड ऑफ कोमिदाद जो वर्किंग जातालो थंयसर आतां नाका जाल्लेले एमेंडमेंट हाडून ते थंयसर प्रॉब्लम येयल्लो आसा. पूण आसूं जी आजची परिस्थिती आसा. आनी कितें म्हणल्यार हे जे पॅनल निवडून आयले ते 3 वर्सां तेंच्यांनी मॅन्डेटरी जी ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मिटिंग्स आसा ती घेतली ना. देर आर रिक्वायर्ड टू बी 4 ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मिटिंग्स in a year. 4 has to be there, compulsory. And the months in which these meetings have to be held also laid down in the Komida. So you cannot escape that. पण ह्या 3 वर्सां आम्ही पळयता 1 किंवा 2च जनरल बॉडी जाल्ली आसा. ना जनरल बॉडी जावना. आणि जनरल बॉडी मिटिंग्स घेनात म्हणून कांयचे कोमिदादचे इंट्रस्टाचे विशय आसा ते गांवकार डिस्कस करूं शकले ना. ऑडिट डिस्कस करूं शकले ना. फायनान्शियल स्टेटमेंट जे आसा, बजेट आसा ते डिस्कस करूं शकले ना. जोड डिस्ट्रिब्युशन पेंडींग आसा कांय कितलेशे वर्सां. जे आतां डिस्ट्रिब्यूट करता जोड पळय तो फाटल्या वर्सांचो 17चो 18चो करता. 19-20-21 जोड मेळना लोकांक. तर ह्यांच्यानी जी मिटींग त्यो घेवना पळय त्या खातीर आमी एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन, रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेन, कलेक्टरा कडेन अशा सगळ्या ऑथॉरिटीज कडेन आमी हेंची कंप्लेन केल्ली आसा की बाबा हो बोर्ड जो आसा तो कोमिदादच्या हितान काम करूंक ना. तेंच्यांनी जनरल बॉडीची कंपल्सरी आसा मिटिंग्स ती घेतलेली ना आनी हांकां तुमी डिजॉल्व करचो म्हणून इमिजिएटली. तांकां सबस्टिट्यूट कोण आसा पळय तेंचे तांकां चार्ज दिवचो म्हणून. आमकां कोमिदादीच्या एडमिनिस्ट्रेशनान व्यत्यय हाडपाचो ना. आमकां काम जाल्लें जाय. त्या खातीर आमी जी मागणी केल्ली आसा. सो जनरल बॉडीन जर तुमी घेवंक शकले ना जाल्यार तुमी कसल्या कित्या खातीर पॅनलां घालतात आनी कित्या खातीर लोकां समोर येतात तें हांव म्हणटा. जनरल बॉडी तुमी घेवंक ना म्हणून लँड एक्विजिशन प्रोसेस आसा कोमिदादचो. थंयसर एनहान्समेंट ऑफ रेंट कॉम्पेन्सेशन मागूंक जाय आशिल्लें. रेव्हेन्यू लॉस जालो कोमिदादीक तुमी मागले ना करपाक आनी हे आमी डिस्कस सुद्दां करूंक शकना. कांय इंट्रस्टाचे जे विशय आसा पळय ऑफ फायनान्शियल इंट्रस्ट ऑफ द कोमिदाद वी कुड नॉट पुट इट अप बिफोर द मॅनेजिंग बोर्ड बिकॉज यू ऑल डिड नॉट हॅव द मिटिंग्स.
अँड दॅट इज वाय देर इज अ लॉस ऑफ द कोमनिदाद. कोमनिदाद एक लॉस जाल्ल्या कारणान जण आसता पळय, जण सुद्दां कमी, कित्याक इंट्रस्टान जण मेळटा. कोमनिदादी कडेन पयशे केन्ना येता पळय, कॉम्पेन्सेशनाचे पयशे येता, रेंटाचे पयशे येता, त्या पयशाचे जो इंट्रस्ट आसा पळय तितूंतल्यान जण डिस्ट्रिब्यूट जाता. आतां जण येदी व्हडली कोमनिदाद 1-2 हजार जण दिता. त्या खातीर म्हाका दिसता योग्य ते मनीस जे बाबा फायनान्शियल ऑडिट करतले कोमनिदादचे हित, इन्कम, रेव्हेन्यूज हेचेर विचार करतले आनी जे फ्रॉड करचे ना, लँड ग्रॅबिंग करचे ना आनी खुद्द कोमनिदादचे घटक आसतले तेच मनीस निवडून येवपाक जाय आनी बदल जावपाक जाय. म्हणून सेरोला गांवकाराचो एक वोट ह्या पॅनलाचेर आमी तुमच्या समोर येता. दुसरें म्हणल्यार हे जे ॲश्ली लोबो म्हणून तो प्रेसिडेंट आतां आसा आनी पिटर मार्टिन्स म्हणून एटॉर्नी आसा, तांकां कांय वेगळें इंट्रोडक्शन दिवपाची गरज ना. ॲश्ली लोबो प्रेसिडेंट कार्यकाळान हांवें ऑलरेडी सांगलें तो मिटिंगूच घेवना म्हणून जनरल बॉडी कंपल्सरी. वॉज ॲश्ली लोबो 2019च्या इलेक्शनाक एक्युज्ड जेन्ना आमचे कोमनिदाद इलेक्शनाक गेल्ली 2019 आनी 700-800 गांवकार थंयसर जमिल्ले. त्या इलेक्शनाक घोळ घालून, खुर्च्यो मारून, मायक तोडून थंयसर घुसपट घातली आनी इलेक्शन बंद उडयलें. मागीर तेचेर FIR पण जाली गुंडगर्दी केल्या नंतर आनी मॅटर कोर्टान पावलें. त्या नंतरचें जें इलेक्शन जालें पळय तेन्ना आमचे गांवकार बाबा डिसायड आमी तुमी झगडी करतात जाल्यार आमी इलेक्शनाकूच येना म्हणून असलें मॅन्युप्युलेशन जाता, मसल पावर, बुलिंग जाता. म्हणून गांवकार जे जेन्युइन आसा पळय वोटर्स ते थंयसर येवपाक सुद्दां कंटाळटा. म्हणून ह्या वेळार आमी सरकारा कडेन मागलां की बाबा तुमी इलेक्शन घेतात जाल्यार फ्री अँड फेअर इलेक्शन्स घेयात. एज पर द प्रोसिजर लेड डावन इन द कोर्ट आनी कोर्टान सांगलेलें आसा की इलेक्शन हॅज टू बी बाय ओपन बॅलट. आनी 2019 जेन्ना ती घुसपट घातली पळय, हात वयर केले, व्हिडिओ फिल्मींग कर म्हणून सांगलें कोर्टान आनी परत इलेक्शन घेया. व्हिडिओ फिल्मींग करून सुद्दां डिस्क्रिपन्सी येयली वोटरा भितर, कित्याक कोण 2 वेळा हात वयर करता, कोण 2य हात वयर करता, असली सगळी नाटकां जाता. म्हणून हात वयर करून इलेक्शन घेवप योग्य न्ही. हात वयर केल्यार कितें जाता, फर्स्ट कोण कॅन्डिडेट आहा तेजें नांव अनावन्स केलें, दुसरो कॅन्डिडेट कोण आहा तो खबर आसना, लोक बेश्टे हात वयर करतात, करा रे हात वयर तुमी आनी हात वयर करप. नाजाल्यार करना जाल्यार तेजी धमकी आसता सायडीच्या बसता पळय हे हात वयर करना रे, कर हात वयर. असली धमकी इलेक्शन हॉलान सुद्दां पडटात. इलेक्शन हॉलान सुद्दां ते एक ग्रूप करून खुर्चेर बसयतात, ह्याच खुर्चेर बस, ही म्हाजी खुर्ची, ह्याच ग्रुपान राव, अशें करून वोटरांक जबरदस्ती करतात. हें जावपाक जायना म्हणून ऑनरेबल हायकोर्टान एका रीट पेटिशनान म्हटलें की ओपन बॅलट इज नॉट नेसेसरी बाय रेजिंग ऑफ हँड्स. दिस इज वॉट द हायकोर्ट हॅज सेड. बॅलट मिन्स अ पेपर म्हणून हे इंटरप्रिटेशन हायकोर्टान दिल्लें आसा. सो ओपन बॅलट मिन्स यू हॅव टू गिव अ बॅलट आनी टीक मार्क करप सगळ्यांची नांवां. सो वी हॅव डिमांडेड टू द गव्हर्मेंट दिस टायम यू डोंट डू दीस फार्स ऑफ हॅविंग फ्री अँड फेअर इलेक्शन्स अँड मेक देम टू रेज हँड्स. कित्याक ही व्हडली कोमनिदाद आसा, हितून कितें 20-20 लोक येवन इलेक्शन करना, तितून 700-800 लोक एका टायमार हॉलान बसतात इलेक्शन करपाक. आनी कितले तुमी ऑफिसर डिप्लॉय केले, कितली मशिनरी डिप्लॉय केली, कितले तुमी व्हिडिओ रिकॉर्डिंग केले, जाल्यार फ्री अँड फेअर इलेक्शन्स पॉसिबल ना. म्हणून आमी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक, ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टराक पेटिशन केल्लें आसा, कलेक्टराक आनी एडमिनिस्ट्रेटर कोमनिदाद
सगळ्यो ज्यो कोड ऑफ कोमितांतल्यो ज्यो ऑथॉरिटीज आसा तांकां आमी रेप्रेझेंटेशन केल्लें आसा की ह्या वेळार तुमी बॅलट पेपरच्या हायकोर्टाच्या म्हणण्या प्रमाणे बॅलट पेपरान इलेक्शन करा. सो बॅलट पेपर म्हणजे कितें कोण सोसायटीचें कशें इलेक्शन जाता ते बॅलट दितले तो खुर्चे वयलो उबो रावतलो वयतलो पूण कास्ट करतलो फलांतलो भायर. ह्या पद्दतीन पिसफूल इलेक्शन आमकां जाय ही आमची मागणी आनी आमकां दिसता ह्या वेळार सरकार आमची मागणी आयकतलो आनी बॅलट पेपराचेर इलेक्शन घेतलो. तर हे जे इलेक्शन आसा आमी आमच्या पॅनलाचो एक मॅनिफेस्टो आसतलो. कितें बाबा गांवकारांची गरज आसा आनी कोमिताक राखपा खातीर कसली गरज आसा हें आमी आमच्या मॅनिफेस्टोन कवर केल्लें आसा. आमचे सिनियर गांवकार आनी प्रेझेंट कमिटी मेंबर जे सबस्टिट्यूट ट्रेजरर आसा तेणें दिलीप मामरे जे म्हाज्या बरोबर बसलेले आसा त्याच्या लिडरशिपान आज आमी ही प्रेस घेवपाक फुडें सरलेले आसा. दिलीप मामरे एज अ substitute treasurer, he has extensively taken the work of putting the records of the Komitas in order. जे फायनान्शियल रिकॉर्ड्स असले कोमिताचे ऑडिट जावन आसले ते ऑडिट करपा खातीर बाब दिलीप मामरेन खूब योगदान दिलें आसा. आनी इफेक्टीव एटॉर्नी आनी इफेक्टीव प्रेसिडेंट आनी जी इफेक्टीव बॉडी आशिल्ली पळय तेंच्यांनी कॉपरेट केलें ना. त्या खातीर कितलेशेच वर्साचो म्हाका दिसता ऑडिट टील 2019 ऑडिट जाल्लें आसा कोमिताचे. त्या फुडले ऑडिट जालेले ना. आतां हे जे इलेक्शन इन द रन अप टू द इलेक्शन वी डिस्कवर्ड a major fraud which was played on the Gaukars. This is something very serious which I am going to tell you now. Fraud म्हणजे कोमितात तुमकां खबर आसा there is affairs are managed by the managing board consisting of the president, attorney and the treasurer, and there is an official deputy who is known as the secretary or the iskimam. आणि वो इस्किमाम जो आसता पळय तो एडमिनिस्ट्रेटर थंयसर डेप्यूट करता. लायक इन पंचायत सेक्रेटरी इज डेप्युटेड बाय द BDO. BDO office is the controlling authority. Here in Komitat, administrator of the Komitat is controlling the management and affairs, administration of the Komitat. And administrator recruits and deputes in each of the Komitat in its jurisdiction one iskimam. And iskimam appoint करपाक एक process असता. And there are class 1 iskimams and class 2 iskimams also and class 3 iskimams also. So Serula Komitat is designated as a Komitat which requires class 1 iskimam. And iskimam is the custodian of all the minutes books, receipts books, matricula book and all important books and all important records of the Komitat. He is the custodian. जालें अशें की आमी पत्र व्यवहार करपाक लागले एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन बाबा आमकां वोटर लिस्ट दी, एबल कंपोनंट लिस्ट दी, मिनिट्स दी, हे दी ते दी आनी कितेंच आमची मागण्यो आयकना आनी आमकां रिकॉर्ड्सूच मेळना, सर्टिफायड कॉपी कसल्योच मेळना, मिनिट्साच्यो सर्टिफायड कॉपी मेळना. म्हणून आमी परत परत एडमिनिस्ट्रेटरान गेले आनी विचारले जा बाबा हे तुमी इस्कॉम बसयला ते कित्या खातीर बसयला, कोणाची कामां करपाक बसयला, गांवकाऱ्यांक जर आपले रिकॉर्ड्स मेळना जाल्यार कितें करप. त्या वेळार आमच्या नजरेक आयलें की कोमितात ऑफ सेरुलान इस्किमूच ना म्हणून जाली 2-2.5 वर्सां. आतां विशय असो येता इस्किमम ना जाल्यार थंय बसता तो कोण. त्या वेळार आमकां कळून चुकलें की हो साईश कुबर म्हणून जो मनीस बसता पळय
आनी तो मिनिट्स बरयता कोमनीदाचे आनी तो गॅझेट पब्लीश करता आपल्या नांवान इस्किवा म्हणून आपूण तो एक बोगस मनीस ताका एडमिनिस्ट्रेटर एपॉयंटूच करूं he has impersonated himself to be the Iskiva as a government servant because Iskiva is equivalent to government servant as per the code बरयल्लें आसा he has impersonated himself taken charge of this comunidad wrote the minutes and tempered everything and not only that because it should not be challenged before the higher authorities, he has concealed the records. बंद करून दवरले सगळे कसलेच पद्धतीन कसलेच तुमकां सर्टिफिकेट कॉपी दिना. So this is the fraud which has been played on the Gaonkars and on the comunidad. ही जी गजाल आसा ही आमी एडमिनिस्ट्रेटराच्या नजरेन हाडून दिल्ली आसा. We have filed a written complaint to the administrator with a copy to the revenue secretary and demanded that a fair inquiry be held in this matter and police complaint be filed. With this, I think these are lot many issues खुबशे कितें कवर केल्ले आसा, but we are now coming to at the door of the elections. So that is why I request आमचे जे गांवकार आसात बाब दिलीप मामरे ते तुमकां संबोधीत करतले आनी आमचो जो मॅनिफेस्टो सेरुला गांवकारांचो एकवट पॅनल तुमच्या मुखार जो मॅनिफेस्टो डिक्लेअर करतले ते दिलीप बाब सविस्तर सांगता. पयलो मेजर पॉयंट तांकां लागून मेळटा तो ऑडीट फ्रॉम रायट फ्रॉम 2012 टील टुडे पेंडींग. पिटर म्हजे कडेन आयलो घरा कडेन मातसो मदत करता ते केले आनी हांवें 3 म्हयन्यांनी ऑडीट केलें. आमचो ऑडिटर आसलो सांगता एक कितें तांची डिस्प्यूट जालें पडलें ना तुका म्हणून पिटरान ताका तो नाका तो आमकां उपकार ना काडचो काडलें. आतां तें ऑडीट जावना. ऑडीट जावना इतलेंच न्ही तर ऑडीट कितें दर वर्सा करूंक जाय. दर वर्सा करूंक जाय आनी एक वर्स म्हणजे पेंडींग उरलें जाल्यार फायना. हें म्हाका ऑडिटरान सांगलें बेगीन करचें म्हणजे तांकां भायर पडटलो. एक वर्सा ही 1% आनी तेजे वयर गेले 2%. ना जाल्यार अंडर सेक्शन 48 ते नोटीस मेळटा. तें जालें. हाच्या उपरांत 2019 गेले. ताच्या उपरांत ऑडीट जावना म्हणजे 20, 21 हय 22, 23, 24 आनी 25 जालें. आमकां कितलो फायन पडटलो तुमी विचारता. एक जालें. सेकेंड थिंग पयली मिटींग हांवें एटेंड केली तेन्ना ती पेट्रोल पंपा कडेन हें आसा ती रिन्यूट करचें आनी करचें म्हणून आसली कांयच जावना. ते बिलाचे पयशे येवंक ना कालच्या ऑडिटान म्हणटा. आनी अशें करून ना ना करया कोणाचे पयशे दिवंक ना कोणाचे आनी कितें दिवंक ना हें चलता. फक्त आपले हें घालप पाहिजे चलता. इतलेंच काम करता. मॅनिफेस्टो मॅनिफेस्टो जो आसा आमचो सेरुला गांवकारांचो एकवट
हातून काही आम्ही मुद्दे घेतले आणि इन द इंट्रस्ट ऑफ द गांवकार, इन द इंट्रस्ट ऑफ द ओरिजिनल शेअरहोल्डर्स असे आमचे काही मुद्दे आसात. तातूंत भितर पयलीं जी कोमदाद जी चलताली ती चावडी म्हणून एक आसताली. त्या चावडी वरसून कोमदाद चलप आनी ती चावडीची एक दुर्दशा जाल्ली आसा. सो ती चावडी बरी रिकन्स्ट्रक्ट करची अशें म्हणून आमी ह्या मॅनिफेस्टोन आमी जाहीर करतात. त्याच बरोबर सपोर्ट मेंटेनन्स टू ऑल द ओरिजिनल चर्चीस अँड द टेम्पल्स ऑफ सेरुला दी कोमदाद जे आसात ते आमी ह्या मॅनिफेस्टोन मेन्शन केलां, जे ओरिजिनली फ्रॉम सेरुला कोमदादसून आसात ते. जी ऑडिट पेंडींग उरल्यात ती ऑडिट आमी आयल्या बरोबर सगळे ऑडिट कंप्लीट करतले आणि रेग्युलर जे ऑडिट जावपाक जाय एवरी इयर ते ऑडिट आमी करून उडयतले आणि इमिडिएटली वी डिक्लेअर द झोन. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे आमी कोमदाद सेरुल्लाचो आमी सेरुल्ला गांवकार भवन हे आमी करपाचे आसा. कारण आमचे गांवकार जे आसात हे वेगवेगळ्या भागांनी आसात, गोंयच्या भायरूय आसात. प्रामुख्यान सावंतवाडी म्हणा, बांदा म्हणा ह्या भागांनी आमचे गांवकार आसात आणि त्या लोकांक हांगा जेन्ना येतले तांचे हांगा कांयच ना. त्या वेळार फाटाफाटीच्या वेळार म्हणा किंवा हाज्या वेळार ते गेले खंय सोडून, पण ते गांवकार आसात. शिक्षणा खातीर म्हणा किंवा मेडिकल फॅसिलिटी खातीर म्हणा तांकां गोंयांत येवचें पडटा, तेन्ना ही फॅसिलिटी आसची. आमच्या कम्युनिटीक तातूंत उत्पन्न म्हणजे गांवकारा कडल्यान वी मायट चार्ज ऑर मे नॉट चार्ज, दॅट वील बी नॉमिनल, दॅट वी वील डिस्कस. पण थंय एक बरो हॉल आसचो, तातूंत जें उत्पन्न येता हे उत्पन्न आमच्या कम्युनिटीकूच जावपाचें आसा. इनफॅक्ट आतां जे सगळ्यो हॉल जे आसात प्रत्येक पंचायतीन जे हॉल बांदल्या, सुकूर पंचायत हॉल म्हणटात, साल्वादोर दोमोंद हॉल म्हणटात, ही सगळे हॉल जे आसात ते आमच्या सेरुल्ला कम्युनिटीन दिल्ल्या जाग्यारूच तांच्यांनी बांदिल्ले आसा. ताचे रेवेन्यू कोणाक वता? पंचायतीक वता. आमकां कितें येता? कांय ना. गव्हर्मेंटान जागो घेतलो सेरुल्ला कम्युनिटी कडल्यान आनी ही सगळी व्हडली भवन किंवा ते हे बांदले, हॉल बांदले व्हडले AC हॉल करून उडयले. पण कम्युनिटीक कितें मेळ्ळें? कांय ना. नॉमिनल अमाउंटान कम्युनिटी कडल्यान तांच्यांनी त्या वेळार घेतले. विचार जाता आसतना जे सेल्फ एम्प्लॉयमेंटा खातीर सुद्दां आमी सेरुल्ला कम्युनिटी जे आसा आमी सत्तेर आयले, आमच्या कडेन जर कम्युनिटी आयली जाल्यार वी वील टेक केअर ऑफ ते ल्हान हांकां गाडे आसतले किंवा ल्हान हांकां आमी मदत करपाची जी आसा ती कम्युनिटी सेरुल्ला कडल्यान आमी करतले. ह्या मॅनिफेस्टोन आमी सद्या आमी इतले इन्क्लूड केल्ले आसा. आनीक 12 जानेवारी 2025 जे इलेक्शन जातलें त्या इलेक्शनाक सगळ्या गांवकारांक मुद्दम येवचें, कारण ही सेरुल्ला कम्युनिटी तुमची कम्युनिटी. आमच्या पुर्वजांनी सांबाळून दवरिल्ली कम्युनिटी. आमची जबाबदारी आसा की ही कम्युनिटी आमी आमच्या फुडल्या पिळगेक दवरतले म्हणून. जशें तुमी तुमचें घर खंय खंय रावतात ते घराची तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता ते तुमी दवरल्यात, तशें हो गांव, ह्या गांवचो हांव गांवकार, तेन्ना तुमी येवचें, आपलो हक्क, आनी हो तुमचो हक्क आसा. हक्का पासून पयस वचूं नाका, कोणाचे धमकेक भिवू नाका. हो तुमचो आनी आमचो जागो, हे गांवकारांचो जागो आसा. ते कम्युनिटी सेरुल्लाचे गांवकार जे आसा तांचो आसा, खंयच्या पॉलिटिशनाचो न्हय, कोणाचे हाजो न्हय, आमचो आसा. आमच्या पुर्वजांनी दवरला. आमची जबाबदारी आमी राखून दवरपाची आनी आमची जबाबदारी फुडल्या पिळगेक आमी दिवपाची म्हणून. तेन्ना सगळ्या गांवकारांक उलो मारता आजच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या थ्रू तुम्ही मॅक्झिमम लोकांपर्यंत हे पावयतले मिडिया मार्फत. तुम्ही जेन्ना आयकतले तेन्ना 12 जानेवारी 2025 जे इलेक्शन जातले त्या इलेक्शनाक तुम्ही सगळ्यांनी येवचें आनी आपलो जसो मतदानाचो हक्क तुम्ही लोकसभा आनी विधानसभेचो जो तुम्ही हे करतात, आपले कास्ट वोट आनी तुमचो रायट ते दाखयता, तसो एज अ गांवकार म्हणून तुम्ही तुमचो रायट दाखयात.
आनी 12 जानेवारी 2025 रायट विचार करपी बरें थींक करपी ह्या कम्युनिटींत जे गैरवेव्हार चल्ल्यात ते जर थांबपाक जाय जाल्यार तुमी रायट मनशांक निवडून दितले अशें हांव ह्या तुमच्या मार्फत मिडिया मार्फत हांव सगळ्यां कडेन मागता. बाब विल्बर आमचे शेअर होल्डर आसा तांकां मागता की तांच्यांनी प्रेसाक संबोधीत करचें. मोस्ट इम्पॉर्टंट इज अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रान्सपरन्सी आनी ती आमच्या सेरोलान ना. आमची शेतां दोंगर वाटा सगळे आयज तुमी जाणा सगळे मॅस जातात येता ती पुरयतात ते सगळे आमी रिवायव करूंक सोदतात. ओके आनी कोमदितान इज सेल्फ सस्टेनिंग बॉडी ताजो इनकम कितें जाता तो सगळे गांवकारांक वचूंक जाय शेल होल्डरांक वचूंक जाय आनी तशी कोमदितान चलोंक जाय. फुडले पिळगे मेळप कितें मेळटलें जाल्यार हांवेंच मेळूंक शकता. इनकम कितें येता तो सारको ट्रान्सपेरंट आनी जेन्युइन आसूंक जाय. आनी ह्या पासून म्हजी अपील जेन्युइन अपील सगळ्या गांवकारांक आनी जेन्युइन शेल होल्डर पळय तांकां 12 तारखेर जानेवारीचें इलेक्शन आसतलें तेन्ना आमच्या पॅनलाक सेरोला गांवकाराचो एकवट फूल सपोर्ट दिवपाचो आनी हे प्रेझंट कोण आहा आतां ते सगळे इनवॉल्ड आहा जगलरी. तुमी जाणा इतलीं वर्सां ते भानगडी करितात हेजो प्लॉट आनी कोणाक येता 4 वर्सांनी कोण बांदिना जाल्यार 20 वर्सांनी प्लॉट आनी कोणाक विकतात ओपन स्पेसीन बांदतात शेतां पुरयतात हे सगळें बंद जावंक जाय आनी इनकम भितर येवंक जाय जेन्युइन शेअर होल्डरांक आनी गांवकारांक आनी म्हजो सपोर्ट गांवकारांक फूल भायर येवन सपोर्ट करपाचो. ट्रेडिशनली जे पळयतात पळय मनी पावर कोमदितात इलेक्शनाक जास्त असो यूज जावना म्हणिना पण जास्त असो यूज जालो कित्याक आमी सगळे चडशे फर्स्ट प्रॉमिसीस दितात आनी लोक ताका बळी पडटात. तो प्लॉट दिता म्हणून सांगतात प्लॉट केन्नाच मेळना. मॅक्सिमम जे जाता आनी फॉल्स प्रॉमिसीस म्हणजे प्लॉट दिवप तुका गाडो दिता म्हणटा गाडो केन्ना दिना. आतां इतलीशी वर्सां जाली गाडे प्रॉमीस करता गाडे दिता म्हणून लोकांक रेजोल्युशनाक घेवप जागेत आयडेंटिफाय करप ना प्रोसेसूच करप ना. ज्या लोकांचे प्लॉट प्रोसेस जाल्ले आहा 20-20 वर्सां जाले ते थकले रिटायर्ड जाले आज मरणाक पावले कांय जाण मेले सुद्दां पूण तेंचे मागीर फायलीच गडप करप फर्स्ट डॉक्युमेंट्स क्रिएट करप आनी प्लॉट दुसऱ्याक दिवप डिस्प्यूट करूंक उडोवप हे सगळें चल्लेलें आसा. दॅट इज द मेन. आतां जाली 2 वर्सां जाली आसा 2 वर्सां कोणाक खबरूच ना. लोक आतां वी आर अंडर इम्प्रेशन की आमी रेग्युलर वचपी कोमदितांनी तशें आमचे सारके बाकीचे लोक येतात. आतां तो ऑफिस भायर वता बसला बूक घेवन कोणाक दुबाव येना न्ही इस्किमा म्हणून सांगता जाल्यार आमी इस्किमा म्हणून मानतात ताका. मिनिट्स बूक तो बरयता जनरल बॉडी पूण इस्किमा म्हणून आमी मानतलेच न्ही. जेन्ना आमी चवकशी केली एडमिनिस्ट्रेटरान वचून बाबा हो अशी कामां कितें करता काय म्हणून आमकां लेटर सर्टिफायड कॉपी कित्याक दिना काय म्हणून हो कोण तुमी कित्याक बसयला हाका काडा ताका. त्या वेळार आमकां नजरेक आयले बाबा तो एपॉयंटूच करूं ना म्हणून ताका. सर्वे करपाक जाय कोणाच कडेन रिकॉर्ड ना कोर्टाचे ऑर्डरी आसा तुमी सर्वे करा हाडून दिया सर्वे करा हाडून दिया. आतां लेटस्ट आहा एनक्रोचमेंट सगळे सर्वे कर म्हणून हायकोर्टान सांगलेलें आसा पूण तो सर्वे रिपोर्ट आजून पासून पब्लीक करूं ना. कोर्टात किती हे व्हायचं इतले जे बेकायदेशीर झाला त्याच्यात कोर्टात काय कोर्टान ऑर्डरी खूब दिल्ल्यो आसा पण ताका सरकारा कडल्यानूय पाठपुरावो जावचो लागता आनी पाठपुरावो केलो सुद्दां जाल्यार SIT अपॉयंट केली पुलीस ऑफिसर्स जे इन्वेस्टिगेट करता किंवा फाटले श्रीनीत कोटवाडे म्हणून बरो ऑफिसर अपॉयंट केलो तेणें एक्सटेन्सीव खूब काम केलें कंपायल केले रिकॉर्ड आनी दवरले पूण जे एक सरकार वता दुसरो सरकार येता फॉलोअप जायना दुसरी कमिटी येता अशें करून जे पळय रिपोर्ट्स तयार करता म्हणजे ऑफिसरूय वाजयतात. कांय ऑफिसर अशे आहा पळय तेंच्यांनी प्लॉट घेतले ब्युरोक्रेसी आतां सरकार चेंज जायत आसता मिनिस्टर चेंज जाता ब्युरोक्रेसी आसा पळय ती चेंज जायना ते थंयच उरतात न्ही कळ्ळें न्ही. खंय पडे कोणाक बेनिफीट घेतलेले आसा ते तांकां प्रोटेक्ट करतात हे विशय आसा. दुसरी गोष्ट आसा फाटल्या दिसांनी एक SIT केली ब्रास बेनिफिट्स एक आसलो कंप्लेन केल्ली आनी सगळे शेअर होल्डर बोगस तेंच्यांनी प्लॉट बोगस दिल्ले आनी खुबशे ब्रास मिनिस्टर ओमप्रकाश कुलतडकर
ह्या ऑफिसरांनी रेड्स मारल्यो सगळे कडेन वचून, डॉक्युमेंट्स कलेक्ट केले, सगळे केले, FIR लॉन्च जाली, अरेस्ट जाली, हे ते सगळे जाले, पण लास्टाक सरकार बदललो आनी तो FIR क्रॉस जालो, केस ड्रॉप केली. अश्यो गोश्टी जातात. आमी कितले पण आतां त्या खातीर आमी म्हणटात जो पर्यंत आमी कम्युनिटीन येना आनी बसना, कित्याक आमी इलेक्शन म्हणटा तें आमी कितें केलें, कोर्टान गेले केन्ना तेन्ना गव्हर्मेंटा कडेन गेले, सरकाराचो सपोर्ट घेतलो आनी इलेक्शनान कॉन्टेस्ट केलें ना जेन्युनली, कित्याक तेंच्यांनी बोगस शेअर होल्डर घातलेले. पूण ह्या वेळार आमी ठरयलां कितें, आमी कॉन्टेस्ट करतले, इलेक्शनाक वतले, त्याच बरोबर लिगल जो कितें प्रोसेस जावपाक जाय तो लिगल प्रोसेसींग करतले. गव्हर्मेंटा कडल्यान जो सपोर्ट घेवपाक जाय तो बीन आमी घेतले. आमचे आतां कम्युनिटीन मोठमोठे लोक आसात, जे कॉम्पोनंट्स आसात, प्रॉमिनंट फिगर्स आसात, सतीश दोंड म्हणा, सदानंद चणावडे राज्यसभा MP, आमचो गांवकार, ग्लेन तिकलो एक्स MLA, हो आमचो शेअर होल्डर. आमी ह्या सगळ्या लोकांक मेळिल्ले आसात आनी तेंच्यांनी सांगलें कम्युनिटी इज नॉट पॉलिटिक्स, इट्स नॉट अ प्ले ग्रावंड ऑफ पॉलिटिक्स, आनी ते केन्ना इंटरफियर जाले ना. ह्या वेळार तेणें सांगलां ज्या प्रमाणे आमचो तुमकां सदांच सपोर्ट आसलो, ह्याय फावटी आमी कॉपरेट करता. ते गांवकार आयडेंटिफाय कशें करतले? ID कार्ड कितें आहा गांवकार? ID दिताले पयलीं आनी कितले वर्सांनी बदलूं जाय. प्रोसेस कंप्लीट जालोच ना. आतां आयडेंटिफाय कशें करतले तुमी? भायले येयले जाल्यार कितें करतले? दॅट इज वाय आमी मागला की आमकां मेन्शन केला पळय, आमी शेअर होल्डर लिस्ट मागले, आमी गांवकारांचे लिस्ट मागले की आमकां हें प्रोड्यूस करचें, आमकां दिवचें म्हणून. आमकां खबर आसपाक जाय कितले गांवकार आसात, कितले शेअर होल्डर आसात, हाचे डिटेल्स दिवचे म्हणून. अजून पर्यंत ताका उत्तर आयिल्लें ना. आमी एडमिनिस्ट्रेटराक कळयलें, एडमिनिस्ट्रेटर म्हणटा कम्युनिटी कडेन विचारा म्हणून, आनी कम्युनिटीन कांय दिना. आनी लेटेस्ट हाच्या प्रमाणे जेन्ना RTI मारता, RTI डजन कम, कम्युनिटी डजन कम अंडर RTI. सो अशी गजाली आसल्या कारणान आमकां ते लिस्ट मेळना. सो मेजर प्रॉब्लम कितें आसा तो शेअर होल्डर तुमी म्हटलें कशें आयडेंटिफाय जातले, कितले शेअर्स आसा कम्युनिटी कडेन आनी कितले प्रिंट जाले आनी कितले इशू जाले हेजो अकाउंटूच ना. पूण ऑडिटूच जेन्ना जावना, शेअर होल्डराचो अकाउंट कसो आसतलो? सो शेअर होल्डर बोगस आसा, हितून इन्क्वायरी जावपाक जाय. पूण ही इन्क्वायरीच जायना. म्हाका सांग, हांवें काडले बेश्टे बोगस शेअर प्रिंट केले आनी कोणाक भितर दिले, तो येतलो आनी आपूण शेअर होल्डर म्हणटलो, ID कार्ड, आधार कार्ड दाखयतलो आनी एंट्री मारतलो हॉलाक. बट वेदर दॅट शेअर इज जेन्युइन शेअर ऑर नॉट, वेदर दॅट इन्व्हेंटरी इज नॉट देयर बिफोर द कम्युनिटी. रिक्वेस्ट करता. सो तुमच्या पॅनलान कोण कोण आहा? सध्या बसलेले आमचे आमी जे सगळे बसल्या पळय, हय, दे आर प्रोमोटींग द पॅनल. काही लोक आमच्या भितरलेच कॉन्टेस्ट करतले आनी कांय फेसीस आसा पळय ते आमी एक 2-4 दिसांनी अनावन्स करतले. कितले पॅनल आसतात? कम्युनिटीन चडशे एकूच पॅनल सद्या हे करता आनी कोण ते जेन्युअनली कॉन्टेस्ट करूं ना. दीस इज द टायम जे सेकंड पॅनल, म्हणजे तेंच्या भितरूच 2 पॅनलां जातात. फार्सिकल इलेक्शन सगळे लोबो फॅमिलीचे ते 2 पॅनलां आसतात. ह्या वेळार तेंचे लोक एशे लोबो आनी पिटर मार्टिन्स दोगूय जाण मेळून एक पॅनल करतात आनी तेंच्या विरोधान आमचो सिरलो गांवकाराचो एक कोण हे पॅनल आसता. सो मेजरली 2. इतली 25 वर्सां जाली, एकूच रुलींग. I became an attorney in 1982. When I was doing law, I was brought here because आधी कांयच चलतालें. ऑडिट केलें, सगळें केलें. There was 3 years gap. Again I came. Another 3 years gap. पूण कोणताच पळय चलता, पयलीं केन्नाच चलना. कितें तांची प्रायवेट प्रॉपर्टी कितें चलता. आनी हे पळय आहा, पुंजीर पळोवंक लागला, भितर फोडूंक लागले, फोडपाक लागले. हें केन्नाच पळोवंक दिसना. आनी आमचे गांवकार पळयतात आनी तांकां कांय खबर ना. गांवकार सांगता तुमी कितें तरी करात म्हणटा. आमी तुमचे बरोबर. पूण ही गांवकारांक एक ऑपॉर्च्युनिटी. आनी जे पळय रूल करता ते गांवकार आनी शेअर होल्डर दे आर ऑल मॅनिपुलेटेड. दे आर मॅनिपुलेटिंग आनी गोवन येता. And they are taking the shelter under political party.
वायट करता पळय आतां तूं म्हाका सांग पर्वरी कितले कंजेस्टेड जालें 15% is open space. Where is the open space? ती तर आयज ओपन स्पेस काडली एक कोणाची पार्टी जाली 100 मोटरांवर येताले 15% ऑफ द पर्वरी ओपन स्पेस कितले स्क्वेअर मिटर जावपाचे तातूंत इल्लीगल कंस्ट्रक्शन आनी ती कोणें केलां पंचायतीन न्हू उमदा दिली न्हू टावन प्लॅनिंग इज न्हू So if there was a 15% open space, I the सांबाळटा ते पळय तें कंजेस्टेड जावचें ना पूण आमचो फोन आमीच दाखलो उमदा दी टावन प्लॅनिंग पंचायत आनी ऑल दीस इश्यूज दुसरें तूं म्हाका सांग आतां तो एक दिवस वी आर नॉट एगेनिस्ट ताजेर हा प्रोपोज टू बी एक्वायर्ड इट इज नॉट एक्वायर्ड ते जर पयशे कोणता दितले सगळे तर कितें जातलें वी आर नॉट एगेन्स्ट द रोड वी आर नॉट डिगिंग द रोड बट इनकम हॅज टू कम आनी ताका लागून आमी गांवकारांक ते जागरूक जाय आनी म्हणून मागीर सोंपलें थाल्यार येतली तो इनकम येतलो तूं म्हाका सांग इव्हेंट्स जाता कार्नावालाक इव्हेंट जाता आनी कितें इनकम खंय येतलो इनकम ना गांवकाचो 2 पगारूच घेवन रावता त्या हेजे धा रिचेस्ट कोणतात सेरुला कोणतात रिचेस्ट आप टू पुअर पर्सन 3.5 विलेजीस सो म्हणजे कोण कमिटीन आयलो कोण कमिटीन गेलो उंदरान भायर घालपाचें मुंजीर करपाक वचना मुंजीर कोण नॉन नॉन in different names who is going to get unless it comes even the book by our manipulated so most of it काम कर रहा है and Thank you so much.